السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نعرفوا مع بعض ولا راح ندرسوا مع بعض le chapitre de la résolution des équations non linéaires. Donc ما قبل الشابيتر هذا شفنا la résolution des équations ولا des systèmes linéaires. شفنا les méthodes numériques اللي نقدروا نحلوا بهم les systèmes linéaires, que ce soit des méthodes directes ou la itératives. Donc dans ce chapitre راح ندرسوا les équations non linéaires الغير خطية, لأنه مش دايما راح نطيح في des équations linéaires. من السهل أني نحسب الجذور تاعهم. non. قادرة نطيح في des équations non linéaires وين يتعذر عليا أو يصعب عليا حساب الجذور تاع هذا les équations. Donc راح نبداو position du problème, soit f de AB vers R, une fonction au moins continue sur AB. Donc كشرط لازم f تكون continue مستمرة على l'intervalle AB. On cherche les racines de f, c'est-à-dire les points x ينتميوا ل AB tels que f de x يساوي الصفر. إذن راح نحوسوا على racines تاع f, c'est-à-dire نحوسوا على وين تتعدم الf هذه, c'est-à-dire وين le graphe تاع f يقطع محور الفواصل. D'accord? Donc qui le graphe de f يقطع محور الفواصل هنا هذاك le point سميوه racine de f sur l'intervalle AB. Maintenant ce problème est important en particulier en optimisation où l'on cherche à minimiser ou maximiser une fonction, car on cherche les points où la dérivée s'annule. Puisque قلنا هذا البروبليم ولا هذا الشابيتر مثلا راهو مهم خصوصا في l'optimisation. c'est un module راح تقراوه ان شاء الله. هذا الموديول يهتم بدراسة le min ولا le max تاع une fonction. ou bien sûr باه نلقى le min ou le max d'une fonction, bien sûr راح ندرس تغيرات الدالة وراح نشوف la dérivée وين s'annule. d'accord? donc la dérivée وين s'annule, la dérivée impossible دايما تكون معادلة سهلة أني نلقى الجذور تاعها, قادرة نطيح في معادلة صعب عليا أني نحسب الجذور تاعها. إذن هذا الشابيتر راهو يعاوننا في حساب الجذور تاع les équations non linéaires, وكما قلنا مفيد في l'optimisation. بعد قلنا si f de a fois f de b أقل من صفر. إذا كانت f de a fois f de b أقل من صفر, alors par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une racine alpha de f dans l'intervalle AB. Si de plus f est strictement monotone, alors f est une bijection et cette racine alpha est unique dans AB. هنا واش قلنا, هذه تعرفوها نظرية القيم المتوسطة. كتعود عندي f continue et f de a fois f de b أقل من الصفر, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, القيم المتوسطة راه تكزيستي عندي une racine alpha. هذه la racine تنتمي للانترفال AB, ولكن f راهي مونوتون, c'est-à-dire يا متزايدة يا متناقصة, واحدة من الزوج. alors f est une bijection, f راهو تقابل, وهذه la racine alpha راهي وحيدة sur l'intervalle AB. d'accord? الوحدانية تكون فقط إذا كانت f رتيبة. d'accord? Nous supposons que alpha est l'unique racine de f dans l'intervalle AB. En général, les méthodes de résolution numérique de f égale 0 sont des méthodes itératives. Elles consistent à construire une suite xn convergente le plus rapidement possible. وش قلنا عامة طرق الحل العددي l'équation f de x يساوي صفر راهم طرق تكرارية. Elle consiste à construire une suite. يعملوا لا تكوين suite متتالية xn تكونفيرجي هذه la suite ويعملوا أنه هذه la suite converge le plus rapidement possible vers la racine تاع l'équation تاعنا. Maintenant راح نشوفوا la séparation des racines.
قلنا كاين دو ميثود مشهورين وما مش ايتيراتيف هنا. هذوم لي ميثود كيما نقولوا تيوريك يسمحوا لي اني نحسب لا راسين. اول ميثود هي ميثود غرافيك. كي تعود عندي داله اف اف دو اكس نقدر نقسمها لدو فونكسيون، نقدر نكتبها من الشكل f1 ناقص f2. داكوغ؟ كي تعود عندي دالة f مثلا نقدر نكتبها من شكل f1 ناقص f2 تلك f1 نعرف لو غراف تاعها اي f2 نعرف لو غراف تاعها. دونك انا واش لي عليا تعود عندي مثلا دالة تعود عندي دالة f de x نقدر نكتبها f1 de x ناقص f2 de x. داكوغ؟ وانا واش نحوس ندير؟ نحوس نحل f de x تساوي صفر. ياخي معناتها تكافئ f de 1x ناقص f2 de x تساوي صفر. إذن هذا يكافئ أنه f1 de x راهي تساوي f2 de x. إذن كون جيت نعرف أنا الرسمة تاع f1 بيان ونعرف نرسم f2 تري بيان، إذا نقطة التقاطع ما بيناتهم هي لا راسين دو f، لأنه f de x تساوي صفر مكافئة ل f1 تساوي f2. إذا كون جات عندي f1 أو درنا إكزامبل عطانا f de x هي ln x ناقص 1 على x من صفر لزايد ما لا نهاية. ln نعرف نرسمها، 1 على x نعرف نرسمها، وقلنا شيرشي لا راسين في الانترفال 5 على 4 و 5 على 2. دونك نروح نرسم ln x dans cet intervalle، même chose pour 1 sur x. وين يتقاطعوا؟ وين يتقاطعوا؟ هذيك هي لا راسين دو لا فونكسيون f. دونك هذه هي نقطة التقاطع تاعهم تاع f1 و f2، و f تكتب من شكل f1 ناقص f2. إذا نقطة التقاطع هي لا راسين دو f. هذه لا بروميير ميثود، لكن مش صالحة ديما لأن ما نقدروش en جينيرال نكتبو الدالة تاعنا من شكل f1 ناقص f2 etc. La deuxième méthode هي la méthode de balayage. qui تعود عندي on considère une suite croissante finie xi, une suite xi de valeurs de x réparties sur l'intervalle AB. لازم تكون f تاعي continue و f de xi fois f de xi plus 1 أقل من صفر. هذه نظرية القيم المتوسطة. بيان سور نظرية القيم المتوسطة تضمن لي فقط إيجاد ولا تضمن لي فقط أنه الدالة تاعي عندها une racine. لا ميثود ولا نظرية القيم المتوسطة تضمن لي فقط أنه الدالة تاعي ولا البولينوم راو يملك جذر في الانترفال هذاك. يعني نظرية القيم المتوسطة الفايدة تاعها أنها أبوبخي تعطيني الانترفال اللي تكزيستي فيه لا راسين فقط، لكن ما تقدرش تمدلي لا راسين اكزاكت. Maintenant راح نشوفوا اول ميثود اللي هي لا ميثود دو ديكوتومي ولا تقدروا تلقاوها دو لا بيسيكسيون. هذه لا ميثود راهي ميثود تكراريه ونقدر نقرب بها ولا نقترب بها لا سوليسيون اكزاكت دون ايكواسيون نون لينيير. هذه لا ميثود بريسك راهي تعتمد على نظريه القيم المتوسطه فقط. أوليو ما يكون عندي انترفال كبير تحاول تصغر 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 الانترفال حتى تقرب جدا لا سوليسيون. داكوغ؟ دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نشوفوا بدقة هذا لا ميثود. السلام عليكم.